मैंने नीचे उतरना है क्योंकि मेरा काम स्टार्ट हो गया है, तो फिर मैं मुलाकात करूंगा। सिर्फ तारक चौहान साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तारक चौहान साहब, मेरा ख्याल है कि रात को आपसे बात हुई थी तो मेरी थोड़ी जी सी, जी जी तो बाकी बात आप समझ गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। जी ठीक है ना जी, जी, हाँ जी, बहुत शुक्रिया जी। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया जी। अच्छा मेरी गल सुन लो, सारे सरकारी मुसलमानों मेरी गल सुन लो। मंदे हो बोलो तारक बोलो चौहान काफरो, साहब ने बोलो बोलो इंसाफ काफरो। तारक चौहान साहब ने इंसाफ का फैसला किया, मंदे हो इस गल नूं? जवाब दियो। अकबर साहब, चौहान साहब पे जिम्मेदारी जो थी जज बनने की, अल्लाह को जवाब दे होना था कि हमें हाँ जवाब बिल्कुल। दे। जवाब बात बताएं, अल्लाह को जवाब दे चौहान होना साहब था को तो पूछो उन्होंने अपने इंसाफ का फैसले तो फैसला मुतमैन किया होना, या नहीं इन्होंने किया? दिल की खलश तो नहीं है ना। हमारा हौसला देखो, हमने कोई अकीदा नहीं देखा और चौहान साहब पे हमने कहा कि ठीक है, मंजूर है। अच्छा अब सुनो बात, अब सुन लो बात। हम सच सच कहते हैं कि जिस ईसा इब्ने मरियम का आप इंतजार कर रहे हो उसने कोई नहीं आना। हजरत जंबा साहब ही ईसा इब्ने मरियम है जो दमिश्क के मीनारे के करीब नाजिल हुए हैं। मान लो इस बात को, अच्छे रहोगे। अकबर खान साहब झूठ ना बोलो। फिर वही गल। मैं अकबर खान साहब, आपकी राय आ गई है। हाँ जी, ठीक है, उन्होंने सुन ली है। वेरी गुड। ਅਸੀਂ ਬਹਿਸ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਮੰਨਣੀ ਮੰਨੋ, ਨਹੀਂ ਮੰਨਣੀ ਨਾ ਮੰਨੋ। ਹਾਂਜੀ, ਬਿਹਤਰੀਨ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਾਂ ਕਿ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਖੁਦ ਨੋਮੀਨੇਟ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਾਂ ਤਾਂ ਹੋਵੇ ਨਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 2 ਘੰਟਿਆਂ ਦੀ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਮਰ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਵਿਖਾਣਾ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡਾ ਮੂੰਹ ਵੇਖਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਹੋਈਏ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੋ, ਪਤਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕਦੋਂ ਮਰਨਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਨੋਮੀਨੇਟ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਵੀ ਲਿੱਤਾ, ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਂਗਲਾਂ ਚੁੱਕਦੇ ਪਏ ਹੋ, ਇਹ ਬੜੇ ਘਟੀਆਪਨ ਦਾ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਹੈ। ਬੜੇ ਨੀਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇਹ ਆਦਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਵਾਲੀ ਵਾਰਸ ਮੰਨ ਕੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਇਤਮਾਦ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕਰਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਥੁੱਕ ਕੇ ਚੱਟਣਾ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਥੁੱਕ ਕੇ ਚੱਟਣ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ, ਜੋ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬਦ ਇਤਮਾਦੀ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੋ ਔਰ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਂਗਲਾਂ ਚੁੱਕਦੇ ਪਏ ਹੋ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘਟੀਆ ਗੱਲ ਹੈ। ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦਿਆਂ 'ਚ ਬਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਪਰੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਉਹ ਮੂੰਹ ਅਗਲੇ ਦਾ ਕਾਲਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸ਼ਟ ਅਪ, ਕਿ ਤੂੰ ਪਹਿਲੇ ਚਵਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਾਰਦੀ, ਨਾ ਤੂੰ ਅਗਲੇ ਮਦੀਨੇ ਨੂੰ ਦੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਯਹੂਦੀ ਸੀ। ਚੰਗੇ ਨੇ ਓਏ, ਉਹਨਾਂ ਬੰਦੇ ਮਰਵਾ ਸਟਨ, ਆਪਣੇ ਜੱਜ ਤੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੱਤੀ ਨੇ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਜੱਜ ਮੁੰਤਖਬ ਜੱਜ ਤੇ ਉਹਦੇ ਗੱਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਇਤਰਾਜ਼ ਕੀਤੀ ਕੀਤਾ ਉਹਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਬੰਦੇ ਆਪਣੇ ਮਰਜ਼ੀ ਬੜਵਾ ਕਰੋ, ਸਟੇ ਜੱਜ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੇ। ਇਖਤਲਾਫ ਰੱਖੋ, ਲੋਕ ਯਾਰ ਬਦਲ ਰਹੋਗੇ, ਆਪਣੇ ਜੱਜ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਕਿਸਾ ਮੁੰਤਖਬ ਕੀਤਾ ਹੈ। मेरा कोई कमाल है नहीं है, मैं जो सही समझिया अपनी ज़मीर की आवाज़ के मुताबिक और अपनी अकल के मुताबिक वो मुताबिक फैसला किया। जाहिर है कि एक पार्टी ने तो नाराज़ ही होना सी, की हो सकता है। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲकुल। ਤਾਰਕ ਚੌਹਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਇਨਸਾਫ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਵੇ। ਹੁਣ ਉਹ ਅਗਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਤਾਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। जी जी, चौहान मुझे साहब पहले पता ही जज थी ने मैंने इस चीज़ का। चौहान साहब लेकिन- जज ने सिर्फ पार्टी के दलाइल देखने होते हैं। हाँ बिल्कुल। पसे पर्दा कौन सच्चा है कौन झूठा है, किसकी क्या नीयत है, ये जज का फैसला नहीं है। नहीं, ये अल्लाह ताला का फैसला है। जज का ये फैसला नहीं हो सकता। अगर जज के फैसले में वर्ड सपोजिशन आ जाए ना कि आई सपोज्ड, हाँ तो वो फैसला कलअदम करार हो जाता है अगली अदालत से। जी जी बिल्कुल। लिखा जाता है कि मैंने फलां फलां दलील की बुनियाद पे या फलां फलां एविडेंस की बुनियाद पे ये फैसला दिया है। हाँ जी, सपोजिंग नहीं होती, सपोजिशन हाँ, पे नहीं, तो नहीं, जज बिल्कुल। फैसला नहीं करता। हाँ ਵੈਸੇ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਫੈਸਲਾ ਸੀ ਤਾਰਕ ਚੌਹਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਾਤ ਦਿਆਂਗਾ, ਬੜਾ ਹੀ ਮੁਸ਼ਕਲ फैसला ਸੀ। मुश्किल तो है था, लेकिन बहरहाल चूंकि जिम्मेदारी पड़ गई थी इसलिए करना था, हाँ जी, तो बस। और मुझे अभी तक कोई उस फैसले पे मतलब कोई परेशानी, घबराहट या कोई हिचकिचाहट रिग्रेट नहीं है। रिग्रेट नहीं है, पछतावा नहीं है, क्योंकि मैंने ਆਪਣੇ अपनी ਤੌਰ तरफ ਤੇ से ਤੁਸੀਂ ਮੁਤਮੈਨ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਜ਼ਮੀਰ ਮੁਤਮੈਨ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਫੈਸਲਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੋਇਆ ਕਿ ਅਪੀਲ ਕਰਕੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਜੱਜ ਮੁਕਰਰ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਫੈਸਲਾ। हाँ बेशक, मैं तो क्या कि हाँ बिल्कुल तुसी और जज को मुकर्रर करो,
ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਹੇ ਸੀ ਮੈਂ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਦਿਲੋਂ ਤੇ ਗੱਲ ਪੈਣੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਆਪਣਾ ਮੁਕਰਰ ਕਰਦਾ ਜੱਜ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਗੱਲ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਫਿਰ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਤੇ ਇਹ ਦਿਲੋਂ ਤੇ ਗੱਲ ਚੱਲਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਹਾਂ ਇਹ ਦਿਲੋਂ ਤੇ ਗੱਲ ਚੱਲਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਕਿ ਬੰਦੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਮੁਨਸਫ ਮੁਕਰਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਪਰਿਆਂ ਚ ਬਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਾਡਾ ਮੁਨਸਫ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰੇਗਾ ਅਸੀਂ ਮੰਨਾਂਗੇ ਜਦੋਂ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੂੰਹ ਫੇਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟਾ ਮੁਨਸਫ ਬੇਇੱਜ਼ਤ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ कमला जाट ने थले लिखा जब तारक चौहान साहब ने अल्लाह ताला को हाजिर नाजर जानकर फैसला कर दिया है तो बात खत्म हो गई। बिल्कुल सही लिखा। नहीं जट कमला में पर गल सियानी की थी सो। हाँ हाँ नहीं जो भी जाहिर है जो फैसला करना था वो अपने ज़मीर की आवाज़ में करना था क्योंकि मरने के बाद जवाब भी देना है ना क्योंकि हाँ जी हाँ जी बिल्कुल। और बाकी अल्लाह ताला दिलों में छुपी हुई बातों को भी जानता है किसी को चक्कर तो दे इंसानों को चक्कर तो मैं दिया आज जा सकता है अल्लाह पढ़ रहा ताला था को मिर्जा नहीं साहब की एक रवायत तारक चौहान साहब दिया। जी जी उनका घर में सीरतुल महदी थी मैंने उसमें पढ़ी है कौल इस तरह था कि बंदा दुनिया की अदालत में तो झूठ बोल कर बरी हो जाता है हाँ जी लेकिन रब की अदालत में पकड़ा जाता है बंदा बेशक इस तरह का कौल था उनका। और रब की पकड़ सख्त होती है इंसान थोड़ी सी जिल्लत दुनिया में बर्दाश्त कर ले तो ज़्यादा बेहतर है यकीन जाने मैं तो ये जो इनके साथ ये जो जिल्लत इनके चेहरे पे मली गई है ना मैं इनको समझता हूँ जो ये पिछले साल में इस साल में इन्होंने किया है ना टिक टॉक पर ये उसका इनको सिला मिला है। हाँ जी नहीं इनको ये उसका चाहिए कि सिला आप मिला। 1 लाख ये भी दें और 600 मीर लतीफ साहब से भी लेके दें। और उसका फैसला भी मुझसे करवा लें हाँ या आपसे करवा लें या मुझसे करवा लें। अकबर खान साहब आप कहते हैं कि कल ही अगे ही नहीं मारो तू बंदे भी पै गए नहीं जी ਜਿਹੜਾ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਵੇ ਜਿਹਦਾ ਵੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੇ। बल्कि मैं तो दोनों पार्टियों को कहूँगा आइंदा से ये कोई शर्तें लगाएं ही ना इल्मी बात हो रही है भाई किसी के पास हवाला है नहीं है जब आप भी उसके अपनी पास है तो दे दे अपनी फीस मुकर्रर करें तारक चौहान साहब बतौर जज के कि दोनों पार्टियां अदा करें फीस। नहीं नहीं आप वैसे पेंशन बंदे हैं नहीं नहीं वो तो पहले ही बादाम खाते हैं उनको नहीं फीस की जरूरत। हाँ अल्लाह ताला का फजल है गुजारा बड़ा अच्छा पेंशन हो रहा बंदे है। हैं ना मैं हाँ जी तो हाँ, और अल्लाह क्या का फजल चाहिए है उनके ऊपर अल्लाह का फजल है। कोई वो मसला नहीं वो है ठीक सर। ठाक सेट है वो अल्हम्दुलिल्लाह। और वो ज़रूरत से ज़्यादा की ज़रूरत नहीं है जब मेरे जिसमें सामने है भी तारक चौहान साहब किलो बादाम मैं किलो तो नहीं होना आधा किलो रहेंगे होने ने पे इंशाल्लाह नवे आ जाएंगे जो मुक्कणगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह। पीर अस्कानी भाई अस्सलाम वालेकुम। मैं सुन रहा हूँ नहीं आप वो बात करो मैं सुन रहा लगता हूँ। सुन भी नहीं रहे नहीं सुन रहे होंगे नहीं हो सुन नहीं रहे हैं सुन हो गए हैं। नहीं वो यही कहते हैं बाद में मैं कुछ काम कर रहा था मैं सुन रहा हूँ आप बात करो। नहीं उर्दू तो हमारी जैसी बोलते हैं पठानों वाला लहजा नहीं रखते। नहीं नहीं पठानों वाला मुज़क्कर मुअन्नस तो मिक्स कर जाते ने। अल्लाह ताला फरमाती है हाँ मुज़क्कर मुअन्नस से उत्ते थले कर जाते ने उन्होंने पता ही नहीं चलता। कई दफा मैं कहा कि जरा मुअन्नस का लफज बिल्ली है ना तो वो ओदे वास्ते मुअन्नस लगेगा बिल्ली के लिए मुज़क्कर लगेगा। अल्लाह लेकिन ताला वो- बड़ा बेनियाज है। अकबर खान साहब माजरा ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਕੱਢ ਦਿੱਤੀ। कोई गल ਅੱਲਾ ਬੜਾ ਬੇਨਿਆਜ਼ ਹੈ ਬੜਾ ਗਫੂਰ ਰਹੀਮ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇ ਇਵੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜਿਹੜਾ ਇਨਕਸ਼ਾਫ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕੀਤਾ ਹੈ ਨਾ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਆਮਨ ਨਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਵਗੈਰਾ ਪੀਰ ਅਸਕਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਉਹ ਬੜੀ ਅੱਲਾ ਦਾ ਫਜ਼ਲ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਕੁਝ ਲੋਕ ਐਕਸਪੋਜ਼ ਹੋਏ ਨੇ ਨਾ ਚੰਦ ਇੱਕ ਲੋਕ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ ਤੇ ਉਹ ਜੋ ਐਕਸਪੋਜ਼ ਹੋਏ ਨੇ ਨਾ ਅੱਲਾ ਦਾ ਬੜਾ ਫਜ਼ਲ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸ ਰਹਿਣਗੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਾਲੇ ਨਾਲ। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा कोई भी फैसला ओ कराना यूसुफी था कहा करते हैं ना ओ यूसुफी वो कहा करते हैं ना और तो कुछ ना हुआ पी के बहक जाने से बात बाहर गई मैं खाने से।
मार बहर की दरो दीवार पे कब्जा है उदासी का नजीर, अब मेरा घर ना रहा उनके चले जाने से। ਉਹ ਯਾਰਾ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਕਿਆ ਫਿਰ ਬਾਤ। ਵੀ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤ ਹੋ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨਾਮ ਨਿਹਾਲ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮਰਜ਼ਈ ਫਿਰ ਵੀ ਕੋਈ ਮੁਕਾਬਲਾ ਮੁਨਾਜ਼ਰਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤੇ ਮੁਨਾਜ਼ਰਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਚੈਲੰਜ ਹੀ ਵੱਡੇ ਥਾਂ ਤੇ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਚੈਲੰਜ ਕੀਤਾ ਨੇ ਕਿ ਆਓ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਹਿ ਕੇ ਮੁਕਮਕਾ ਕਰ ਲਓ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਜਾਓ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ, ਹੁਣ ਉਹ ਆਣ ਤੇ ਫੇਰ ਹੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਣਗੇ, ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਣਗੇ। ਵੈਸੇ ਜੰਬਾ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਆ ਆਪਣਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਢਾ ਦਿਓ ਇਹਨੂੰ ਜੋ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਜੀ। ਜੋ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ, ਉਹ ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਗਲਤ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਗੰਦ ਅਸੀਂ ਲੈਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹਦੇ। ਨਹੀਂ ਉਹ ਗੱਲ ਤੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੋ ਗਈ ਨਾ, ਜਾਂ ਉਹ ਢਾ ਦੇਣਗੇ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਜਾਓਗੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ। ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਆ ਕੇ- ਗੰਦ ਨੂੰ ਢਾ ਦਿਓ, ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਜੇ ਤੇ ਮਸਰੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਗਲੇ ਦਿਹਾੜੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਆਪਣਾ ਜੰਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਮਸਰੂਰ ਸਾਹਿਬ ਬਹਿ ਜਾਣ ਹਾਂ ਤੇ ਅਗਲੇ- ਫੈਸਲਾ ਤੇ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਨਾ ਉੱਥੇ, ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ, ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੋ ਜਿਵੇਂ ਜਾਏਗਾ, ਅੱਜ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਵੇਂ ਹੋਏਗਾ। ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਫੈਸਲਾ ਤੇ ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੋਣਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ। ਇਹ 1-2 ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਲੈਣਾ। ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਜਾਂ ਨਾ ਨਿਕਲਣ, ਫੈਸਲਾ ਤੇ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਅੱਲਾ ਦੇ ਫਜ਼ਲ ਨਾਲ ਫੈਸਲਾ ਤੇ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਵੇ, ਖੁਦਾ ਤਾਲੇ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਇਆ। ਬਾਕੀ ਉਹ ਨਿਕਲਣ ਜਾਂ ਨਾ ਨਿਕਲਣ, ਭਗੋੜੇ ਨੇ। ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੁਕੱਦਸ ਕभी मैदान में नहीं निकलता। ਨੇ ਮੁਕੱਦਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੇ ਬਾਹਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਦਾ ਮੁਨਾਜ਼ਰੇ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹਯਾਤੇ ਮਸੀਹ ਵਫਾਤੇ ਮਸੀਹ ਤੇ। ਅੱਜ ਜੰਬਾ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਦੇਣ ਨਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਅਕੀਦਾ ਵੀ ਉਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਵਾਲਾ ਅਕੀਦਾ, ਆ ਜਾਓ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੁਨਾਜ਼ਰਾ ਕਰੋ। ਹਜ਼ਰਤ ਈਸਾ अलैहिस्सलाम ਅਸਮਾਨ ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਾ ਨੇ। ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਦਰੀ ਨੱਸੇ ਆਣਗੇ ਮੁਨਾਜ਼ਰਾ ਕਰਨ। ਜਦੋਂ ਜੰਬਾ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਕਿ ਮੁਸਲਿਮ ਮੌਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਖਿਲਾਫਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੁਨਾਜ਼ਰਾ ਕਰ ਲਓ, ਨਾਲ ਹੀ ਲੁਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਸਾਰੇ, ਮਾਂ ਮਰ ਜਾਂਦੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਭੇਤੀ ਹੋ ਨਾ ਅਸਲ 'ਚ। ਹਾਂਜੀ ਘਰ ਕਾ ਭੇਤੀ ਲੰਕਾ ਡਾਏ। ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਸਾਰੇ ਪਰਚੇ ਦਾ ਆਲਰੇਡੀ ਪਤਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀ। ਘਰ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਨਿਭਾ ਕੇ ਦੱਸੀ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਪੱਖਾ ਕਿੱਥੋਂ ਚੱਲਣਾ ਹੈ ਤੇ ਲਾਈਟ ਕਿੱਥੋਂ ਬੰਦ ਹੋਣੀ। और थल्ले किसी ने लिखा वे कि अकबर साहब आप 200 बंदे 2 लाख बंदों पर भारी हो। बिल्कुल सही लिखा। ਇਹ ਵੀ ਜਾਟੀ ਜੇ ਫਿਰ आए भी यट 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 जट नहीं यट। ਨਹੀਂ ਜੱਟ ਨਹੀਂ, ਜੱਟ ਹੈ, ਪੂਰਾ ਜੱਟ ਹੈ। अरे पूरा जट। ਹਲ ਮੀਰ ਲਸੀਫ ਪੂਰੇ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਸਾਹਿਬ, ਮੀਰ ਲਸੀਫ ਵਾਲਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਮੀਰ ਲਤੀਫ ਵਾਲਾ ਹੁਣ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਉਹ ਭੁੱਲੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ। ਕੇਸ ਅੱਗੇ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। और यट ने फिर लिखा जी बिल्कुल मरज़ई है ही मुकद्दस। ਉਹ ਯਾਰ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਨਾ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ ਨਾ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ। 1914 ਨੂੰ ਮਿਰਜ਼ਾ ਮਹਿਮੂਦ ਨੇ ਜਮਾਤ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ, ਝੂਠਾ ਦਾਵਾ ਕੀਤਾ ਮੁਸਲਿਮ ਮੌਤ ਦਾ। ਅਸੀਂ ਸਬੂਤ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਟੇਬਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਿਆਰ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਤੇ ਤਾਵੇ ਨਾ ਇਹ ਮਰਜ਼ਈਆਂ अच्छा अकबर खान साहब, वो तो चलो ठीक है मुस्लिम मौजूद बात। एक बात मेरे जहन में बड़े दिन से खटक रही है, मैं सोच रहा था आपसे ये तारक चौहान साहब से पूछूंगा। हाँ जी। ये हकीम नूरदीन साहब ने खुद को खलीफा कहा है, उसका क्या मानी लेते हैं आप? ਉਹ ਯਾਰ ਖਲੀਫਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਖਲੀਫਾ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਯਾਰ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਖਲੀਫਾ ਵਾਂ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮੈਂ ਜਾਨਸ਼ੀਨ ਹਾਂ। ਖਲੀਫਾ ਤੇ 4 ਮਹਿਦੀ ਨੇ। ਹੁਣ ਲਾਹੌਰ ਜਿਹੜੇ ਖਾਣਾ ਪਕਾਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਖਲੀਫੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਖਲੀਫਾ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਬੇਟਾ ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਦਾ ਖਲੀਫਾ ਹੁੰਦਾ ਵੇ, ਜਾਨਸ਼ੀਨ ਹੁੰਦਾ ਵੇ। ਇੱਕ ਇਲਾਮੀ ਰੂਹਾਨੀ ਖਲੀਫੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਆਇਤ ਇਸਤਖਲਾਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਤਫਸੀਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਔਰ ਉਹ ਇੱਕ ਉਹ ਖੁਲਫਾਏ ਰਾਸ਼ਦੀਨ ਸੀਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਸੂਲ ਪਾਕ ਸੱਲੱਲਾਹੁ अलैहि वसल्लम ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਦੱਸ ਗਏ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਬਾਅਦ 30 साल खिलाफत होगी, उसके बाद बादशाहत होगी, फिर जालिमाना जाबराना बादशाहत आ जाएगी, जब अल्लाह चाहेगा उसे उठा लेगा, फिर खिलाफत अल्लाह आ जाए तो बुआ शुरू हो जाएगी। हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज तो खिलाफत अल्लाह आ जाए तो बुआ शुरू हो गई। मिर्जा साहब कहते थे कि मैं ਉਹਦਾ 13ਵਾਂ ਖਲੀਫਾ ਵਾਂ। 12वें खलीफा सैयद अहमद शहीद बरेलवी ने ये सिलसिला दायमी है, क़यामत तक जारी रहेगा। और मिर्जा साहब ਦੀ ਇਸ ਤਲੀਮ ਨੂੰ ਇਹ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਨਾ ਸਾਡੇ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ। ਇਹ ਅੱਗੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਹਦੀਸ ਅੱਗੋਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ, ਸੁਬਹ ਸਾਕਤ ਆ। ਹਦੀਸ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਈ,
راوی نے بیان کیا ہے کہ جب حضرت عمر بن عبدالعزیز خلیفہ بنے تو ان کو انہوں نے مبارکباد دی جا کر کہ آپ پہلے خلیفہ ہو. اگلی حدیث تو کٹ کے کھا گئے تھے. مرزا صاحب نے اعلان بھی ہے کہ ان علماء نے میرے گھر کو بدل ڈالا, میرے نبی کی حدیثوں کو چوہوں کی طرح کتر رہے ہیں. اے انہوں نے اولاد ہے جڑے علماء نے میرے گھر کو بدل ڈالا. یہ نکل باہر سے منہ پہ نہیں ہے نا, سی باہر ہی نہیں نکلتے. مرزا صاحب نے جڑی آیت استخلاف کی تفسیر کی ہے نا, وہ انہوں نے کیا ہے کہ اے روحانی الہامی خلیفے نے. مرزا صاحب نے حضرت ابو بکر صدیق نے بارش کیا ہے کہ وہ الہامی خلیفہ سیگے. انہوں نے مثال انہوں نے حضرت یوشع بن نون علیہ السلام نے دیتی ہے. تو یہی مرزا صاحب کہہ رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفے بنائے گا. مرزا محمود کہتا ہے تم بھی اپنی خلافت کا طریقہ یاد کر لو اور پھر اپنی اشارہ کٹوا لو سورہ حقہ کے مطابق, پھر 10 سال بستر برق پہ پڑا رہو, اپنی ٹٹی اپنے منہ پہ ملتے رہو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. خیریت ہے بھائی؟ یا حبیبی, یا حالا نعیم بھائی, خیریت ہے؟ کرم اللہ پاک کا پیر اسکانی بھائی, آپ سنائیں کیسی طبیعت ہے, مزاج کیسے ہیں آپ کے؟ آپ بزی ہیں ان دنوں, کافی دن آپ نظر ہی نہیں آئے. وہ کہا کرتے ہیں پنجابی کی اردو کی مثال ہے, سر منڈاتے ہی اولے پڑے. ہوا یوں ہے کہ ہمارے پاس کچھ نیٹ کی پرابلم آئی ہیں, اور نیٹ کی پرابلم کو دیکھتے دیکھتے ہم اپنا موبائل خراب کر بیٹھے ہیں. نیٹ ٹھیک ہو گیا, موبائل خراب ہو گیا تھا, اس کے ساتھ پنگے لے بیٹھے تھے ہم کہ شاید موبائل میں کوئی مسئلہ ہے. جی خیریت سے ہیں؟ ہاں کرم اللہ پاک ہے, آپ سنائیں. چوہان صاحب آپ موجود ہیں؟ جی موجود ہوں. چوہان جی, ہمارے بھائی تو مبارک دے رہے ہیں عامر رضی صاحب کو, اور کیا نام ہے ضیاء رسول صاحب کو, لیکن میں اپنے دل کی گہرائیوں سے آپ کو مبارکباد دیتا ہوں. جزاک اللہ. مجھے موقع نہیں ملا جی آپ سے گفتگو کرنے کا, آپ نے کمال کر دیا. میں سوچ رہا تھا, اور آپ یقین کیجئے کہ اس کو تھوڑا سا سمجھنا مشکل تھا. جی بہت مشکل تھا. ہر آدمی اس مسئلے کو نہیں سمجھ پاتا. وجہ اس کی یہ ہے کہ جب تک ان کو ان احادیث کے بارے میں معلوم نہ ہو, اگر معلوم ہے سرا اس کے ہاتھ میں آ جائے گا, بالکل ایزی ہے. لیکن آپ نے ایسے سرے کو پکڑ لیا, میں نے مکمل سن گفتگو سن لی, بس تھوڑا بیچ میں نہیں رہا تھا. جی آپ کہہ سکتے ہیں کوئی 15-10 منٹ, ٹھیک ہے, لیکن مکمل میں نے آپ کی گفتگو سن لی بڑے انصاف کے ساتھ. 15 منٹ آپ نے رکھے, 15 منٹ اوپر بھی ہوئے, آپ نے کچھ نہیں کہا. پھر دوسرے کو چانس دیا, پھر چانس دے دی, اور یہ بھی کہا کہ اور کچھ نہیں کہنا ہے آپ نے, اگر کہنا تو کہو. جی بھرپور آپ نے جو ہے ان کو ٹائم دے دی, مکمل انہوں نے اپنی بات کی. پوچھنے اس کے بعد آپ نے کہا اور کچھ نہ اضافہ کرنا ہے تو کرو, کہا نہیں بس ہماری بات ہو گئی ہے. لیکن آپ نے ایسے سرے کو پکڑا تھا. 2 آڈیو جو آپ نے وہاں ایڈ کیے وہی تھی اصل بات. جی باقی جتنی بھی باتیں کر جاؤ, صبح شام ہو جائے, سمجھ نہیں آئے گی, اصل بات وہی تھی. پیر صاحب آپ کا مطلب ہے کہ طارق چوہان صاحب نے سانپ کے سر کو پکڑ لیا تھا؟ سر کو پکڑ لیا بھئی. دیکھیں جب اچھا پیر صاحب, لیکن میرا ایک اعتراض ہے ان کے فیصلے پہ. جی ماشاءاللہ بڑے اچھے طریقے سے انہوں نے فیصلہ سنایا, لیکن 2 باتیں مسنگ تھی. ایک کہ کالو صاحب چارو خان نے چت, اور دوسری معاملہ تو بڑھ گیا. یہ نہیں سنا. ایسے الفاظ ان کو زیب بھی نہیں دیتے. جج ہوتا ہے. آج جس منصب پر ان کو بٹھایا گیا تھا نا, ہاں اس پر زیب نہیں نہ دیتے. اس طرح کا جو ہے نا اوچھا پن یہ نہیں زیب دیتا. اپنی جگہ پر گفتگو کے دوران کار دے تو الگ بات ہے. مذاق کر رہا ہوں. میں ٹو بی آنسٹ سوچ رہا سی, اکیلا سوچ رہا تھا میں کہ طارق چوہان صاحب تو بڑھ گئے اب جج بن کے. میں تو پہلے بھی سمجھتا تھا کہ باتوں کو سمجھتے. جی وہ بہت چوچو کیا ہو لگا گیا؟ رہے تھے کہ جیسا آپ نے پروفیشنل طریقے سے
वो तो जितने इसी भी तरह पंप आप ये लगाएं भी हवा लगाएं, बच्चे नहीं हैं चौहान साहब। बहरहाल मैं आपको अपने दिल की गहराइयों से मुबारकबाद देता हूँ कि आपने बेहतरीन तरीके से सुना और टाइम भी अच्छा खासा दिया उनको। और ये भी बेहतरीन चीज़ थी कि एक की जब बारी होती दूसरे को उतार देना। जी और वो भी बंदा क्या नाम है वो भट्टी साहब, उन्होंने भी बेहतरीन जो है वो हाँ, उन्होंने उन्होंने भी मुजाहरा बहुत किया। अच्छा संभाला। हाँ वाकई। उन्होंने भी कोई इधर उधर की हरकत कुछ भी नहीं की जिससे ये पता पड़े कि जुम्बिश इधर उधर हो रही है। जी जी पीर अस्कानी साहब, मैं आपको दिल की बात बताता हूँ। मैं सच में ये सोच रहा था कि तारक चौहान साहब जज ना ही बनते तो अच्छा था। ये मेरे दिल की आवाज थी, क्योंकि मुझे इनसे हमदर्दी है। मेरे ये दोस्त हैं, मेरे बड़े भाई हैं। मुझे पता था इनके ऊपर कौन कौन से तीर चलने हैं बाद में, चाहे वो इस तरफ से चले चाहे वो उस तरफ से चले। जी अगर इनकी जगह पे कोई और बंदा होता ना, मुझे परवाह नहीं थी, लेकिन मैं अकेले में सोच रहा था यार ये तारक चौहान साहब के साथ ज्यादती होगी बाद में, और वो हो रही है। बहरहाल आपने सही पकड़ा, सही समझे मसले को और सही फैसला दे दिया। बाकी क्योंकि जाहिर बात असल है बात है कि जिसके अकीदे पे हमने डिस्कशन नहीं करनी कि अकीदा किसका सही है। बात तो थी कि भी जिस बात का मुतालबा किया गया था वो पूरा किया गया या नहीं, बस इतनी सी बात थी। जी बिल्कुल ऐसा ही है। बहुत खुशी इस बात की हुई कि आप मसले को समझ गए कि मसला क्या है, ये अच्छी बात जी जी। और देखें पीर साहब, मसले को तो वो माशाल्लाह समझ गए हैं, लेकिन कालू ने अगर इनको नॉमिनेट किया था तो उसका भी यही ख्याल था कि ये मसले को समझते हैं या समझ जाएंगे मेरे समझाने पर। हाँ उसने अगर वो ज़रा सा भी उसके दिमाग में ये होता, या उन लोगों के अब ये जो बातें कर रहे हैं ना, जो लोग यहाँ आकर के भी ये बातें कर रहे हैं कि जी हमें पता था ये 22 होंगे। 14 घंटे का तकरीबन 15 घंटे का टाइम रहा है इस इवेंट को होने के दरमियान, जब ये सारी बात होगी उसके बीच में आके ये कह देते, चढ़ के कह देते कि नहीं जी हम इन पर जो है ना एतमाद नहीं करते। जब 14 घंटे गुजर गए, इसका मतलब है उन 14-15 घंटों तक भी इनको यही अपने ऊपर कॉन्फिडेंस था, ये पूरे एतमाद थे कि हमारा मौक़िफ़ जो है जब हम पेश करेंगे तो हम स्ट्रॉन्ग हैं, हम अपना फ़ैसला जो है ना वो ले लेंगे। अब सारी बात होने के बाद इस तरह की बातें करना मेरा ख्याल है ये बड़ी गैर मुनासिब है। और फिर वही बात आ जाती है कि अगर आप इस तरह के इल्ज़ामात किसी जज के ऊपर या किसी मुनसफ़ के ऊपर इस तरह की बातें करना शुरू करेंगे तो कल को कोई भी बंदा आपके लिए इंसाफ के लिए खड़ा नहीं होगा। कोई भी बंदा आपकी तैयार नहीं जिम्मेदारी होता, जिम्मेदारी नहीं लेता कि हम आपको फैसला करें आपने पिछले के साथ क्या किया है। किस के साथ आप अपनी क्रेडिबिलिटी लॉस कर रहे हैं। जो भी फैसला आया, जिस तरह भी आया, आप उसके फैसले की सेहत पर आप कोई भी बात कर सकते हैं, लेकिन मुनसफ़ के ऊपर आप बिल्कुल बात नहीं कर सकते। ये बड़ी ही घटिया हरकत है। जी देखें यूसुफ भाई, होता ये नहीं है कि अब जज पर भी ना आकर बात नहीं होती। वकला भी कहते हैं कि हम अपनी बात को मुकम्मल वजाहत नहीं कर सके, वो भी ये कहते हैं, वो भी जज के फैसले पर उंगली नहीं उठाते, कहते हैं कि हम अपना मौका पेश करने में नाकाम रहे हैं। जी हाँ सही बात वो है। अपने सार लेते हैं, वो जज पर नहीं बात जाने देते कि जज का फैसला गलत हुआ है। वो कहते हैं कि हम अपना मौका मुकम्मल तौर पर पेश नहीं कर सके। और फिर नहीं, नहीं दूसरी भाई। बात ये है, ऐसा नहीं है। अस्सलामुअलैकुम या अली मदद। ठीक है, अली भाई इसकी मदद कर ले। अली भाई को बुलाओ, भाई इनकी मदद कर लेगा। अच्छा भाईजान, क्या नाम है, नईम भाई, वहाँ ऐसे भी लोग हैं जो ये बयान दे रहे हैं कि हमें तो पहले ही मालूम था कि चौहान खयानत करेगा और उनके हक में फैसला देगा। वो ऐसे भी मौजूद हैं भाई। जी जी हाँ, बहुत सारे ऐसे हैं जो यही ऐसे भी बात कर मौजूद रहे हैं। हैं। लेकिन यकीन कीजिए, इंसाफ यही है, ये बातें कार फैसले के बाद रहे हैं, पहले किसी ने नहीं की। जी पहले तो नहीं की ना, इनको बाद में मालूम हो जाता है ना। जब तूफान आ गया, जिलजिला हो गया, बाद में रियाज चीमा बता देता है ना कि मुझे मालूम था कि तूफान आएगा। ये मुझे पहले ही पता था। पहले पता था ना।
बात तो यही है ना जी। मुझे ये अंदेशा था कि पता नहीं पकड़ पाएंगे सिरे को या नहीं, क्योंकि इसमें उन्होंने ऐसे ही जो है एक पेचीदगी डाली हुई थी, हर आदमी नहीं समझता है उसको नईम भाई। अगर आप यकीन करें एक एक से पूछ लीजिए, नहीं जानेंगे कि मसला क्या है। तो असल बात तो ये है जी भाई। और अगर खुदा न खास्ता ना समझी की वजह से या किसी भी हवाले से, साहब किधर है पीर असकानी भाई, आपके दोस्त? ये तो दोस्त हैं, चीमा साहब तो आपके महबूब है ना। जी नहीं वो कहते हैं पीर साहब अब वली नहीं है, क्योंकि वो टिकटॉकर हैं, तो वो उन्होंने वो उस मनसब नहीं देते। वो कहते हैं आप कोई वली या आलिम नहीं है, आप टिकटॉकर हैं। अब वो तो मैंने पीर साहब को बताया है कि आप वली आलम कैसे बन सकते हैं। जी आप टिकटॉक अगर मिर्जा महमूद की तरह पेरिस में नंगी औरत देखेंगे फिर वली बन जाएंगे आप। जी। हाउ मच साहब क्या कहना चाहेंगे? मैंने पूछा अकबर चाचू से, मेरा सवाल था। किससे? अकबर चाचू, अकबर खान। ठीक है, अकबर भाई मौजूद हैं, आप बात कीजिए। अंकल क्या हाल है? ठीक है बेटा, आप सुनाओ। अल्लाह का करम है, आप खुश हैं? हाँ जी बेटा मैं ठीक हूँ, आप सुनाओ बेटा कैसे हो? अल्हम्दुलिल्लाह। तबीयत कैसी है आपकी? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। बस यही पूछना था। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। तो फिर साहब फिर आप वली बनने के लिए पेरिस कब जा रहे हैं? टिकट दे दो। तो आगे तो मलिक इमरान संभाल लेगा ना उधर। हाँ तो पीर साहब नीचे अदनान मतलूब साहब आए हैं, अदनान मतलूब साहब को जरा कॉल करके उनको ले लें अगर वो आना चाहें। मैंने उनको डाला है लेकिन वो नहीं आ रहे। नहीं आज बहुत मुश्किल है जी, आज बहुत मुश्किल है। मुझे पहले वली बनाओ। जो पेरिस में मौजूद है उसी को वली समझ के भेज दीजिए ना। मलिक इमरान तो हमारा पहले ही वली है। हाँ, वैसे मलिक इमरान का क्या भरोसा, वो जो पर्दे वाली जो है जगह है कहीं मर्तबा देख के आए हुए होंगे। हाँ, अभी तक ओपरा के अंदर बिल्कुल नहीं मैं गया अभी तक, लेकिन अगर आप कहेंगे वली बनने के लिए तो मैं वहां पर चला जाऊंगा। नहीं पीर साहब बात सुने। पीर साहब आप जब जाओगे ना मलिक इमरान के साथ, तो आप मलिक इमरान से एक सवाल करना। आप पूछना इससे कि क्या ये औरतें नंगी हैं? फिर मलिक इमरान आपको बोलेगा नंगी तो नहीं है लेकिन नीम बरहना है। हाँ, फिर आप वली बन जाएंगे। दो आदमी जरूरी है वैसे जाने के लिए, ये बात तो है। हाँ, ये चौधरी जफरुल्लाह खान का करैक्टर अदा करेगा, आप मिर्जा महमूद का करना। फिर टाक मास्टर को बोलना अब मैं वली बन गया हूँ। जी अभी तो वो वहां पर डांस एक मजहब के हो? पप्पू मलिक साहब सलाम आप सुनिए, आप कौन है? सुनिए वहाबी। पीर साहब कैसे हैं? ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह। आपको पता पड़ा आज के कार्रवाई का? चौहान साहब जी चौहान साहब आए हुए मौजूद है। चौहान साहब जब आपने फैसला सुनाया है तो ज़ियार सुल ऊपर बैठा हुआ था बराड के? नहीं ऊपर नहीं था, दोनों ही नीचे थे। अभी ना वहाँ पे ये बात हो रही है कि ज़ियार सुल पैनल पे बैठा हुआ था और कालों को नीचे बैठाया। मैंने कहा इस तरह की मुझे तो कोई बात याद नहीं आ रही। नहीं क्योंकि हमने 15 मिनट का वक्फा किया था, उसके बाद फिर मैं दोबारा आया हूँ, तो उस वक्त सिर्फ मैं ही था। अब मेरा भी यही ख्याल है कि जब आप वक्फे के बाद दोबारा आप आए, आप तो नीचे उतर गए थे। जी और उस दौरान वो पट्टी साहब इधर उधर मेरा ख्याल है फेवरेट 49 को लिया या किसी को लिया, तो वो कोई इधर उधर की बातें बल्कि तलकीन करते रहे, सब्र की तलकीन करते रहे पट्टी साहब जी। शायद पट्टी साहब को शायद पता चल गया था कि अभी बैन होंगे, अभी मातम होगा, अभी ये ताज उछाले जाएंगे, तो वो पट्टी साहब उनको तलकीन कर रहे थे, जमात अहमदिया को तलकीन कर रहे थे
کہ آپ نے صبر کرنا ہے, آپ نے صبر کا دامن نہیں چھوڑنا, عورتوں کی طرہ بال نہیں نوچنے, چہرے نہیں پیٹنے, تو اس طرح کی تلقین وہ 10-15 منٹ کرتے جب تک آپ موجود نہیں رہے. اچھا ہوں گے اپنا فیصلہ یا کچھ بھی آپ کرتے رہے, بالکل وہ تلقین کرتے رہے صبر کی. تو وہاں پر میرے بھٹی خیال صاحب سے کو تو اندازہ ہو گیا تھا اس کا مطلب؟ نہیں, جتنی گفتگو میں نے ان کی سنی ہے, میں تو یہی سمجھا ہوں اس گفتگو سے کہ بھٹی صاحب جو ہیں ان کو اندازہ ہو گیا تھا, تبھی وہ تلقین کر رہے تھے صبر کی کہ بال نہیں نوچنے, چہرے نہیں پیٹنے, سینہ کو بھی نہیں کرنی, بین نہیں کرنے, فیصلے کو وہ ماننا ہے. کافی فیصلے کو ماننا ہے, صبر رکھنا ہے, حوصلہ رکھنا ہے. تو یہ ساری باتیں بتاتی ہیں کہ ان کو کچھ کیا اندازہ ماتم ہو گیا. کرنا صحیح بات نہیں ہے؟ ہاں, ماتم کرنا بری بات ہے. آپ کون ہیں بھائی؟ یہ ہاؤ مچ ہے. میں تو شیعہ ہوں. شیعہ ہو تو ماتم کرو بھائی, جا کے ماتم کرو, جو کرنا کرو. ہم بات ایک کر رہے ہیں, آپ بیچ میں نہ بولو. جی بس پوچھ رہا تھا, میں تو برا تو نہیں لگا آپ کو؟ نہیں, مجھے برا لگا آپ نا کی کہ بات آ گئی ہے احمد صاحب, ہم بات کر رہے ہیں. ذرا پھر صاحب ان کو ذرا آپ میرے خیال رخصت دے دیں, ذرا بات کر لیں, پھر بعد میں لے لیجیے گا. نہیں عامر بھائی, ان کو سمجھائیں کہ اصل مسئلہ کیا ہے. ایسا نہ ہو کہ وہ بدل ہو کے جائیں. آپ سمجھا دیں, پہلے ان کو سمجھائیں پلیز. نہیں, مجھے میں سن نہیں رہا تھا آپ کی براٹ, میں دوسری طرف سن رہا تھا. مجھے نہیں پتا کہ آپ وہ کون ہیں اور آپ کیا بات کر رہے تھے. کیا آپ سمجھا دیں. نہیں دیکھیں بھائی, یہاں امش بھائی, یہاں جو اہل تشیعہ ماتم کرتے ہیں اس پہ بات نہیں ہو رہی. اب مثال کے طور پر میرا اور آپ کا کوئی مقابلہ ہوا اور آپ ہار گئے اس مقابلے میں, تو آپ کے جو بڑے بوڑھے ہیں یا آپ اس کہے جاتے بھائی ماتم مت کرو, ہار گئے بس ہار گئے. اس ماتم کی بات ہو رہی ہے, اس کی نہیں. سمجھ رہے ہیں آپ؟ ہاں بالکل بالکل, جی, تو صحیح وہ سمجھ موضوع گیا. ہی الگ ہے, یہ موضوع ہی الگ ہے. تو آپ ذرا سنیے پلیز. جی جاری رکھیں عامر رضی صاحب. ہاں, تو وہ نا نہیں ابھی تو یہ کر رہے بات انہوں نے کیا کہی کہ بھئی اس وقت وہ مطلب اس میں کوئی اس کے ساتھ کوئی اسپیشل امتیازی سلوک کیا گیا ضیاء رسول صاحب کے ساتھ ہاں یا ہاں کیا؟ ہاں, یہ ایک نا ابھی پوائنٹ وہاں پر اٹھایا جا رہا تھا. میں وہاں پر موجود نہیں تھا, لیکن میں سن رہا تھا, ان کی آواز آ رہی تھی. تو وہ یہ بھی ایک کرٹیسزم ہے کہ چوہان صاحب نے دیکھیں اس کو کالوں کو ساتھ نہیں بٹھایا, ساتھ بٹھا کے فیصلہ کیا جاتا ہے. اس کو ضیاء رسول کو اوپر بٹھایا ہوا تھا. یہ سن کے تو میرے کان کھڑے ہوئے ہیں کہ اس طرح تو نہیں ہوا میرے خیال سے. یہ تو غلط بات وہ کر رہے ہیں. میرے خیال سے تو دونوں ہی نیچے تھے, ضیاء رسول بھی اور عمران کالوں بھی. جی بالکل غلط بات. ہاں جی, دونوں ہی نیچے تھے, میں اکیلا تھا اور میں نے بس فیصلہ سنا دیا. اب میں نے دونوں کو بٹھا کے تو کچھ کہنا نہیں تھا, کیونکہ اب تو ساری باتیں ہو گئی تھیں. انہوں نے اپنے کنکلوڈنگ ریمارکس بھی دے دیے تھے, تو میں نے اب بس فیصلے ہی سنانا تھا. تو اس لیے کیونکہ ہم نے اس پہ ڈسکشن تو نہیں نا ان کے ساتھ کرنی تھی کہ بھی ظاہر ہے جس کے حق میں ہے اس کو وہ خوش تھا, جس کے حق میں نہیں تھا وہ نہیں خوش تھا. تو اس کا اب کیا ہو سکتا ہے؟ ہاں ہاں جی بالکل, آپ سامنے بٹھا کے کرتے, ہو سکتا ہے وہ روکتا ہے, برا بھلا کہتا, گالیاں دیتا, سب کچھ ہوتا ہے. عدالتوں تک ہو جاتا ہے, سیشن کورٹ کو لوگ گالیاں دے دیتے ہیں جب وہ سزائے موت سناتا ہے سیشن جج. تو ہم نے دیکھا لوگوں کو گالیاں دیتے ہوئے سیشن جی جج. بالکل. یہ تو آپ نے اچھا کیا ہے, لیکن یہ میں سن کے تھوڑا حیران ہوا کس طرح کا کوئی معاملہ ہو. اس لیے میں نے پوچھا کہ آپ کو کوئی یاد ہے. ہاں نہیں ایسا کوئی معاملہ نہیں تھا, صرف میں اور بھٹی صاحب تھے بس اس پہ اوپر. اچھا, دوسری بات وہاں پہ نا کافی گرم چل رہی ہے. طلعت اور ملک صاحب نا کہہ رہے تھے اپنے ملک کیسر صاحب کو کہ میں وہ 1 لاکھ روپیہ بھی ادا کرتا ہوں, مزید 2 لاکھ روپے کا میں یعنی دیتا ہوں, 2 لاکھ روپیہ, لیکن کیس میں خود لڑوں گا. 2 لاکھ روپیہ ٹھیک ہے, اور میں کیس خود پلیڈ کروں گا. آپ مجھے 3 لاکھ پہلے کو لے لو, پھر جو مرضی کیس جڑی مرضی عدالت لے کے جانا, پیسے نہ پہلے لو. نہیں, وہ تو میں نے پھر نا سن کے بعد ان کو فون کیا ملک کیسر صاحب کو, کیونکہ ملک کیسر صاحب وہاں پہ کہہ رہے تھے کہ میں عمر سے بات کرتا ہوں. اس کے مائک سے آواز آ رہی ہے. ملک کیسر صاحب کہہ رہے تھے میں عمر سے بات کرتا ہوں اور
कोई साथी यहाँ पे ना मुझे ब्राड भी शेयर कर रहे थे, यहाँ पर भट्ट साहब हैं कोई, तो मैं फिर वहाँ मलक साहब को मैंने फ़ोन किया, मलक कैसर साहब को, मैंने कहा भाई आप मलक तल्लत ज़हूर मलक साहब को कहें कि ये बात जो आप उधर कर रहे हैं ना, ये जो ऑफ़र आप कर रहे हैं, ये इधर आके करें, ई जा भैया, हमें आके आप अप्रोच करें। आपने अगर कोई इस तरह की बात करनी है, सौदा करना है नया, तो ये तो एक गिव एंड टेक है, ये तो एक सौदा है। अगर आपने करना है तो आप यहाँ आ जाएं, फिर अस्कानी भाई की ब्राड पे आ जाएं, या मलक कैसर साहब ब्राड लगाते हैं वहाँ आ जाएं, तो वहाँ आके ये बात करें, फिर आपको जवाब दिया जाएगा इंशाल्लाह। ये जो ऑफ़र आप कर रहे हैं, इस ऑफ़र पर हम गौर करने के लिए तैयार हैं, लेकिन जाहिर है कि कुछ दो कुछ लो, गिव एंड टेक ही होता है ना। देखें ना, हमारे तो बहुत सारे मुकदमात जो सब फंसे हुए हैं ना वहाँ पे, समझ मेरी बात समझ गए ना मीर साहब वाला मामला। मुझे भी उन्होंने यही कहा था कि जी हम इसका रिव्यू पे जाना चाहते हैं। मैंने कहा देखें, मैं इस मुकदमे के फ़ैसले के बाद अब मेरी एक आम बंदे की हैसियत है, मैं कोई जज शायद तो हूँ नहीं हूँ, आप दोनों ने मिल के मुझे बनाया था जज, तो अब वो मेरी हैसियत ख़त्म हो गई है। अब आप कोई नया केस करना चाहते हैं तो वो आपस में मिल के फिर करें, और जिसको आप चाहें उसको जज भी बना सकते हैं, कोई मसला नहीं है। आपने बड़ी माकूल बात ठीक की है, बिल्कुल माकूल बात आपने की है कि आप दोनों ने मिलकर मेरे हाथ में फ़ैसला दिया था, मैंने वो फ़ैसला करके आपको वापस कर दिया। अब रिव्यू के लिए या किसी भी नई बात के लिए आप दोबारा मिल के आ जाएं, तो मैं तो फिर उधर ही हूँ, सुनने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मैं खुद से तो अब कोई फ़ैसला आपके ऊपर ठोंस नहीं सकता। जो ठोंस सकता था ठोंस दिया। एक फ़ैसला आपने मेरे हाथ में पकड़ाया कि ये हम पर थोपें, मैंने थोप दिया, जिधर मुझे सही लगा उधर मैंने लगा दिया, चस्पा कर दिया। अब दूसरा फ़ैसला, दूसरी बात, फिर आपकी रजामंदी दोनों की ज़रूरी। बहुत अच्छी बात आपने की है और बनती भी यही है, लॉजिकल बात आपने की है। लेकिन वो मैं ये कह रहा था पहले भी यहाँ पे, अब ये दूसरी तीसरी बार बात दोहराने लगा हूँ कि जिस चीज़ का आज फुकदान मुझे नज़र आया, और पहले शायद इस तरह का तलख तजर्बा मेरे साथ नहीं हुआ, कि वो सारी की सारी मिर्ज़ाइयत, हालांकि ये उनकी ना सिर्फ ये कि एक शर्मनाक हरकत है, बल्कि बेवकूफ़ी भी है, जहालत भी है साथ में। आपको बताऊं, मैं अगर उनकी जगह मैं होता, मैं कहता इमरान का लो हार गया, लाख रुपया तो दफ़ा करो, हम सारे क्यों मुंह काला करवाएं सारे साथ मिल के। सारी मिर्ज़ाइयत आज तारक चौहान के कदमों में सर रख के रो रही थी। मैंने देखा 2 घंटे, मैं भी देख रहा था आपको जब आप बात वहाँ पे कर रहे थे, और उनको शर्म नहीं आ रही थी कि हम जो ज़िद कर रहे हैं और जिस बात पे रो रहे हैं, देखिए ये वीडियो बन रही है, ये कैमरे लगे हुए हैं। आपको चौहान साहब, शायद आप क्योंकि बहुत सारा इन टच रहे हैं मीडिया के साथ और आपको पुरानी बातें भी याद हैं, आपको शायद याद होगा ये जो है ना ईस्टर्न ब्लॉक, ये चीकोस्लोवाकिया था या इसका कोई था, वो कोसोवो का था, वो कोई जिस तरह हमारे जनरल मुशर्रफ ने लगाया था और ज़िया ने, कोई मार्शल, चीफ मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर था उनका, तो उसका तख्ता उल्टा गया, तो उनको मियाँ बीवी को सज़ा मौत दी गई। अब जिस दिन सज़ा मौत होनी थी उससे 1 रात पहले उन दोनों को, मियाँ बीवी को, एक कमरे में बंद कर दिया गया। उनको बता दिया गया कल सुबह आपको सज़ा मौत दी जाएगी। सारी रात वहाँ पर कैमरे लगे हुए थे, वो मियाँ बीवी सारी रात उस कमरे में दीवार से लगकर बैठे रहे और कौम पूरी उनको देखती रही कैमरे में। मेरा ये कहने का मतलब है कि आज इन्होंने वो हरकत की है कि ये आपके कदमों में गिरे हुए थे और कैमरे ऊपर इनको देख रहे थे। यानी इतनी घटिया हरकत इन्होंने की है, इतनी घटिया हरकत, मेरे पास अल्फाज ही नहीं है। कोई भी बंदा जो बासूल हो, जिसकी कोई गैरत हो, जिसके अंदर कोई जमाती हमीयत हो, मतलब इस तरह की कोई बंदा हरकत करता नहीं है जिस तरह की इन्होंने की है। बिल इजमा वो सारे आपके कदमों में सर रख के रो रहे थे, और तल्लत ज़हूर मलक की ये इनफरादियत थी कि वो सारा आपके कदमों में रखा हुआ था, लेकिन दाएं हाथ में एक चप्पल पकड़ी हुई थी 10-11 नंबर की। वो जो भी करीब आता था उसके सर पे भी मारता था कि फलाने टिंगे दफा हो जो तुसा मरवाया है। वो जूते भी उनको मार रहा था। मैंने ये मंजर देखा है उनके सर में। कहते कि तुम्हारा कसूर है। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा बीर साहब, माजरत, पहली दूसरी बात ये है कि आमिर भाई, हमारे मलक साहब और दूसरे राजा साहब,
ये बार बार वहाँ पे जाके जो बातें हो रही हैं ये भी अच्छी नहीं है। जब तक वो लाख रुपया दें अगली बात तो बाद में लेंगे ना उनकी, ठीक है। अभी वो तलत मलक कह रहा है उसने ना तो वो कार्रवाई पूरी सुनी है ना फैसले का उसे पता है। राना साहब मैं उधर मौजूद नहीं हूँ, मुझे आप क्यों ये हुक्म दे रहे हैं? आप उनको बुला लाएं, उनको कहें ना उधर बैठे। नहीं बैठे रहें लेकिन फिर जब बता आस्ता आस्ता जी ठीक है जी हम ये आपका मौक़िफ़ ठीक है ये नहीं ठीक है, जब बातें ऐसी होती हैं तो जब फैसला हो चुका है तो पहले तो बात है कि इतनी बड़ी फतह है माशाल्लाह और वो रोज़ाना आपको छेड़ता था। जब भी आप कहीं जाते थे तो वो यही बातें करता था कालू कि जी मेरा लाख रुपया निकालो, मेरा लाख रुपया निकालो। उसे ठंड पड़ गई है, ठीक है। तो अब हमें इंजॉय करना चाहिए, मज़ा लेना चाहिए इस बात का, ना कि हम जाके उनके पास जनाब उनके रोने धोने में शामिल हो जाएं। राना साहब ये टेस्ट होता है अपना अपना, आप यहाँ एंजॉय कर रहे हैं, वो जो है ना राजा जवेद साहब और मलक कैसर साहब उनकी ज़बान को जो चस्कोला लगा हुआ है ना वो क्रॉस टॉक से एंजॉय करते हैं। वो उधर किसी चाहते हैं कि कोई बंदा उनकी बात को रोके, वो आगे से वहाँ और उनके ज़ख्मों पर मर्चें, मतलब उनका एक अपना टेस्ट है, अपना उनका अंदाज़ है। तो कुछ नहीं होता, लगा रहने दे, कौन से बच्चे हैं को रोटी को चोची कहते हैं। इसमें वैसे ये भी एक पहलू है कि आप लोगों ने तो ये मुद्दा उठाया ही नहीं, वो बार बार वही उठाते थे। मुझे भी उन्होंने कहा कि जी हमारे पैसे लेके दें, हमसे बात करें, और वो बार बार यही बात कर रहे थे कि जी हमारे पैसे खा गए, पैसे खा गए। और अजीब है कि वही मुकदमा उनके खिलाफ भी निकला जो वो समझ रहे थे कि वो उसमें बिल्कुल हक पर हैं। हाँ जी 8-10 महीने से ये ड्रामा कर रहे थे। मुझे मैंने कहा कि इतनी गंदी गालियाँ इसने दी हैं कि जो किसी बदतरीन दुश्मन ने हमें नहीं दी, जो इसने गालियाँ दी हैं कि मेरा लाख रुपया खा गए हो, फलाने और टिंगो तो ऐसी तैसी, बड़े बड़े बकवास इसने किए हैं। लेकिन मुझे एक तो बात पूरी का पता नहीं था, दूसरा ये कि मैं बार बार कहता था कि यार मैं तो जामन हूँ, सिर्फ ज़िया रसूल कह दे मैं हार गया हूँ, मैं दे दूँगा पैसे, मुझे नहीं पता आपके दरमियान क्या बात हुई। 2 दफ़ा मुझे ज़िया भाई ने कहा कि मैं जीता हुआ वो भी लाख रुपया, तो आप फिक्र ना करें, जब भी कहीं मैच पड़ेगा तो मैं इनकी टुंडरी टाइट कर दूंगा, फिक्र ना करो, आप किसी दिन मौका आने दो। तो मैं 1-2 दफ़ा मैंने कहा भी कि वो ज़िया रसूल तो कहता मैं जीता हुआ हूँ, कहता नहीं हम जीते हुए हैं, बुलाओ कोई परिया बुलाओ, पंचायत बुलाओ, आमर भाई ज़िया भाई ने भी कानून उंजी फसाया जिकन तुसी डील भर लेन मिसाल है नहीं, ज़िया भाई ने तो ऐसा मुकदमा पेश किया है कि वो जब चौहान साहब ने वक्फा किया है तो मैं उस वक्त ही कह रहा था कि ये फैसला चौहान साहब उसके हक में कर ही नहीं सकते। इतना साफ है, बिल्कुल 2 टोक बात है। उसने साफ कहा है कि हाँ मुसफर मैं नहीं दिखाऊंगा, मैं पागल हूँ जो मुसफर दिखाऊंगा, तो दिखा फिर वही दिया। हाँ जी 2-3 बातें ऐसी हैं उसकी, और ज़िया भाई ने शुरू में उसको कह दिया कि भाई बात यह है कि वो रंग और है जिसका तुम कह रहे हो, लेकिन उधर ना जाओ, मैं जो बात कर रहा हूँ मुझे इसका जवाब दो। तो बड़ा साफ था, ज़िया भाई ने बड़े बेहतरीन तरीके से वो मुकदमा भी पेश किया है, अल्फाज का चुनाव भी बेहतरीन था, अंदाज़े बयान भी बहुत खूबसूरत था, सारा कुछ ही उनका जो है ना मुकदमा उन्होंने सही, जिस तरह वकील करते हैं, इसकी तो आवाज़ ही कांप रही थी। मैं आपको सही बताऊं, इस पर कल से किसी ने प्रेशर डाला। मैं आपको अपनी एक जजमेंट बता रहा हूँ अपने वजदान से, गैब की खबरें तो अल्लाह के अलावा कोई नहीं जानता, आलिमुल गैब तो है ना। लेकिन मैंने जो गेस किया है ना, कल शायद भट्टी साहब की बराड़ पर जब हम दोबारा गए हैं ना पिछले पैर, तो भट्टी साहब की बराड़ पर चढ़ते ही मियाँ साहब हमलावर हो गए, फेवरेट 49 साहब। वो बात को चेंज करना चाहते थे, वो कुछ और करना चाह रहे थे बात, और कह रहे थे कि सिद्धू तुम्हारी तरफ से सालस है और उनकी तरफ से सालस कौन है। मैंने कहा भाई नहीं इस तरह की बात नहीं है। वो फिर मेरे अलावा जब भट्टी साहब ने उसको रोका मियाँ साहब को, तो मियाँ साहब खामोश हुए, वरना मियाँ साहब को बात में गड़बड़ करना चाह रहे थे। जी आमर भाई मुझे याद है, आप सही कह रहे हैं, बिल्कुल वाकई मैंने भी नोट किया था कि ये मियाँ जी कोई और बात को शायद कहीं और तरफ लेके जा रहे हैं। बल्कि अगर किसी के पास रिकॉर्डिंग, तो मेरे साथी माशाल्लाह इतने, अल्लाह इनको हिम्मत दे, कुछ साथी तो इतने अच्छे और मुखलस हैं कि उनकी वजह से टिकटॉक पे आते हैं। कुछ मुसलमान ऐसे हैं कि उनकी बातें सुन के टिकटॉक पे आने भी दिल नहीं करता। तो ये ऐसे 2-3 साथी हैं, वो बार बार मुझे वीडियो रिकॉर्ड कर करके भेजते रहते हैं। जो साथी कल वीडियो रिकॉर्ड कर रहे थे ना, मैं देखूंगा उस वीडियो में मौजूद होगा कि कालू ने तो साफ कहा
کہ آپ حسینی کو منصف مان کے پھر گئے ہیں تو میں طارق چوہان کو منصف مان کے تو میں پیچھے ہٹ گیا ہوں. اس طرح کے کوئی اس نے لفظ بولا ہے, مجھے وہ ایگزیکٹ اس کے الفاظ یاد نہیں ہیں. یہ بھی کہا تھا کہ عامر نذیر کی بھی گارنٹی نہیں مانتے ہم, یہ بھی اس نے بیچ میں کہا تھا. وہ گڑبڑ کر رہا تھا, وہ میں اسی وقت سمجھ گیا ہوں کہ یہ اب بھاگنا چاہ رہے ہیں بات سے, تو میں نے جلدی نا آپ کے نام پر ہاں کر دی. میں نے کہا بھائی مجھے طارق چوہان صاحب منصف قبول ہیں, آپ بات شروع کروائیں, ٹائم طے کریں, شرائط طے کریں, فیصلہ وہی کرے گا, طارق چوہان صاحب ہی کریں گے. وہ جب بات ہوئی ہے تو مجھے اس وقت لگا ہے کہ اس لڑکے پر پریشر پڑ گیا ہے. آج بھی اس کی انڈر پریشر سی آواز تھی اور وہ خوف زدہ تھا کہ میرے خلاف فیصلہ ہو جائے گا. کیوں تھا؟ اس کو ساتھیوں نے پریشان کیا ہوا تھا کہ تم نے طارق چوہان صاحب کو کیوں مانا ہے, یا خود اس کے پاس دلائل نہیں تھے, یہ نہیں مجھے پتا, لیکن اس کی آواز نکل نہیں رہی تھی. تو اپنے ہمارے ضیاء بھائی تو ایسے بولے ہیں جیسے سیکنڈ کورٹ میں وکیل بولتے ہیں. میرے خیال میں عامر بھائی اس نے سبھی لوگوں کو یہ تاثر دیا ہوا تھا کہ جیت میری ہے, ٹھیک ہے, وہ اس نے پکا کیا ہوا تھا سب کو کہ میرے جو دلائل ہیں نا وہ ان سب سے زیادہ اچھے ہیں. اس وجہ سے وہ نا تھوڑا, اسے یہ بھی پتا تھا کہ اس کے اندر کیا ہے, لیکن لوگوں کو پکا کیا ہوا تھا اس نے پورا. لیکن ایک عامر بھائی بات میں نے جو نوٹ کیا آج, کہ کبھی بھی آپ پہلے تھوڑے دن پہلے کہہ رہے تھے طلعت ملک کو بنانے کے لیے جج, اس کے اپنے لطیف صاحب کے لیے, تو آپ سے کارڈلی ریکویسٹ ہے کہ اس بندے کو جج کے لیے نومینیٹ نہ کریں. یار کوئی کر ہی دینا, میں کسی دن مروا ہی دینا تو کر کے نہیں جج مقرر سارے کہندے نے نا شیر آیا کالو دی گل تے شرک اج نکل آیا الحمدللہ. باقی اتنا بے شرم آدمی ہے. پھر براٹ تے چھوٹی سرکار دی براٹ تے کہنا سی انہاں شادی 2 لاکھ بھی دینے نے. وہ بے شرم آدمی, شرم تیرے چ ہوئے نا 2 لاکھ دا بھی تو ذکر نہ کریں انشاءاللہ. اگر تو اودے تے بھی لانی ہے شرط, تمہیں لگتا ہے اودے تے بھی اللہ تینوں تیرا منہ کالا ہی کرائے گا. ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਝੂਠੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਦਾ ਹੀ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਝੂਠ ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ. ਉਹਦੇ 'ਚ ਮਸਲਾ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸ਼ੁਏਬ ਰਾਜਾ ਕੋਲ. ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਬਾਬਰ ਦੀ ਬਰਾਡ ਉਹਦੀ YouTube ਚੈੱਕ ਕਰ ਚੈਨਲ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਾ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪੂਰਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦੇਖ. ਯੂਸਫੀ ਭਾਈ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਬਈ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਸੁਣ ਲਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਮਿਆਨ ਗੁਫ਼ਤਗੂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਵੇਖੋ ਨਾ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਦਾ ਹੀ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ. ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਓਰੀਜਨਲ ਸੀ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਸੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਜ਼ਿੱਲੀ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਿੱਲੀ ਹੈ ਲਫ਼ਜ਼, ਤਿੱਲੀ, ਜ਼ਿੱਲੀ ਨਹੀਂ. ਹਾਂਜੀ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਵੇਖੋ ਨਾ ਜ਼ਿਆ ਭਾਈ ਨੇ ਅੱਜ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਸਬੂਤ ਐਸੇ ਮੌਜੂਦ ਸਨ. ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਿਆ ਭਾਈ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਬੂਤ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਕਿ ਬਈ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਇਹਨੇ ਬੋਲੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਅੱਗੋਂ ਗੱਲ ਪੁੱਛੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਮੌਜੂਦ ਹੈ. ਥੱਲੇ ਨਸਵਾਰ ਵਾਲਾ ਆਇਆ ਭੌਂਕ ਰਿਹਾ, ਇਹਨੂੰ ਉੱਤੇ ਲਾਓ. ਕੌਣ? टोनी को. अच्छा भाई, क्या नाम है अपना, आमिर नज़ीर साहब सुन रहे हैं? हाँ जी. ये उस रोड पे जिस पे चौहान साहब को बुलाया हुआ था, वहाँ उसी रोड पे बाद में 1122 ये कह रहा था कि भाई हम मुकर जाएंगे, नहीं देंगे, ये कह रहा था, आज उनको कह रहा था. लेकिन जिसने गारंटी दी, क्या नाम है उनका, सिद्धू ने कहा नहीं, पैसे हमने देने हैं, ये बात मत करो. वो तो उनको पट्टी पढ़ा रहा था कि भैया मुकर जाएंगे, नहीं देंगे, लेकिन उसने माना नहीं इस बात को और उसको खामोश कराया. ये मैंने सुनी, ये बात बहुत उनमें ये इस बात पे वो आमादा करना चाहते हैं एक दूसरे को कि बस ठीक है ना, मत दे दो, बहाना ढूंढना चाहते हैं. लेकिन असल बात है कि ना ही देंगे तो ज्यादा जिल्लत है, दे देंगे तो अच्छी बात है और मुंह काला करवाएंगे. लेकिन सिद्धू ने कहा कि नहीं, हमने जो वादा किया है वो पैसे हमने देने हैं, ये कहा उसने. नहीं, मुझे उम्मीद है कि सिद्धू उनकी वजह से अपना करैक्टर ख़राब नहीं करेगा. लेकिन सिद्धू भी इतना समझदार नहीं है. अगर समझदार होता तो वो आके चौहान साहब के कदमों में ना गिरता. उसको मैंने समझाया प्यार से कि ये तुम्हारा अपना करैक्टर ख़राब हो रहा है, ये ना करो, इस तरह ना करो. वो भी कोई समझदार आदमी तो नहीं है, लेकिन बार बार कह तो वो रहा है कि मैं पैसे दूंगा. लेकिन अगर नहीं देंगे तो जाहिर है कि फिर तो और ही ज़िल्लत और रसवाई उनके लिए बनेगी. पैसे तो मुझे उम्मीद है कि दे देंगे, पैसों का तो कोई मसला नहीं ज़्यादा. हमें उस पर ज़्यादा फोकस भी नहीं करना चाहिए और कोई ऐसा लफ्ज़ मुँह से निकालना नहीं चाहिए किसी को बहाना मिल जाए ना देने का. इसको फ़िलहाल फोल्ड ही रहने दें बात को. जो ज़रूरी बात है वो ये है
کہ ان کو آج اس طرح کی کوئی چوٹ یا زخم ایسا لگا ہوا ہے، مطلب کوئی بھی بندہ ان میں سے جو ہے نا وہ اپنے آپ کو کنٹرول کر پا نہیں رہا، ان کا بے قابو ہو رہے ہیں سارے، نیچے سے لے کر اوپر تک وہ سارے ایسے ہیں نا جیسے ہڑبڑائے ہوئے ہیں، سمجھ نہیں آ رہی کہ کیا کریں کیا کریں، ذلت ہو گئی، رسوائی ہو گئی، مار گئے، کچھ چوہان صاحب کو گالیاں دے رہے ہیں، کچھ جو ہیں وہ جھوٹی تعریف کر رہے ہیں۔ میں سن رہا تھا وہ بڑا کہہ رہے تھے کہ آپ کی ہم غلطی نہیں مانتے، ہم یہ مانتے ہیں کہ آپ نے نیک نیتی سے فیصلہ کیا ہے، لیکن وہاں پر ایک ٹیکنیکل پرابلم ہے، ایک غلطی ہے، ایک ایسا ہے ویسا ہے۔ وہ مطلب کچھ مکھن لگانے کی کوشش کر رہے تھے، کچھ نیچے گالیاں دے رہے تھے۔ وہ عدنان مطلوب آیا ہوا تھا، وہ کہہ رہا تھا یہ خلفاء کو گالیاں دیتا، اس کو آپ نے سالت چن لیا، یہ تو ہمارا مخالف تھا۔ وڑیچ بھی آیا تھا، نوید وڑیچ، وہ بھی کہہ رہے تھے بھائی اس کی بجائے تو چوہان صاحب کی بجائے تو احمد نذیر کو چن لینا تھا۔ کچھ تو بڑے ہی وہ سیفی تو مجھے نیچے گالیاں نکال رہا تھا باقاعدہ۔ ہاں گالیاں بھی دے رہے ہیں، میں دیکھ رہا ہوں۔ ابھی بھی وہ سیفی نے یہ بات کہی ہے میرا خیال ہے ہاں جی، کہ وہ ظہور اس کو زیار رسول کو اوپر بٹھایا ہوا تھا، ہمارے کالوں کو نیچے بٹھا کے فیصلہ سنا دیا۔ اس لیے میں نے پوچھا کہ اس طرح کی کوئی بات ہوئی تو نہیں۔ یہ تو بالکل ہی کوئی اس کی بنیاد ہی نہیں ہے اس بات کی۔ اور دوسرے ہے کہ اس میں بہت بڑا کریڈٹ بھٹی صاحب کو جاتا ہے، وہ انہوں نے بہت کوشش کی ان کو غلط طرف لے کے جانے کی، انہوں نے کہا نہیں جو بات ہو گئی ہے میں نے اسی پہ رہنا ہے۔ اچھا یہ ہے وہ بات چوہان صاحب جو ہمارے بھائیوں کو بھی نا سمجھانے کی اور سمجھنے کی ضرورت ہے۔ جتنا کسی کا کریکٹر اچھا ہو اس کو اچھا کہیں، جہاں وہ جا کے غلطی کرتا ہے وہاں اس کی غلطی کہیں۔ دیکھیں یہ جو شاہد بھٹی ہے یہ ان کے ہتھے چڑھ گیا تھا نا، ناصر بٹ اور زرتش جا کے بیٹھ گئے، قبضہ گروپ ہمیں گالیاں دینے لگ پڑے، ہم پیچھے ہٹ گئے، اور وہ شاہد بھٹی نے دیکھا کہ یہاں پر اب تو آتا کوئی نہیں ہے، تبلیغ تو بند ہو گئی، پھر شاہد بھٹی نے ان کو کک آؤٹ کر دیا اور ہمیں دوبارہ اپنی براڈ لگا کے، تو اس نے ایک ارادہ نیک کیا ہے کہ بھئی دیکھیں گفتگو ہونی چاہیے، ہم یہ چاہتے ہیں کہ دلیل کے ساتھ کوئی بندہ جو بھی ہے زندہ ہے مرتا ہے جھوٹا ہوتا ہے سچا ثابت ہوتا ہے، تو وہ اس دن سے اچھی کوشش کر رہا ہے، یہ ہمیں بالکل ہاں اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے۔ اب وہ بھی تو اسی عقیدے میں اور اسی جماعت میں ہے نا، تو جتنی کوئی بات اچھی کرتا ہے ہمیں ایک دم سے کسی کے اوپر لیبل نہیں لگا دینا چاہیے تو نہیں یہ تو ہے ہی 2 نمبر، یہ تو اس کی تو نہیں یار، جتنی کو کرتا ہے اس کی اتنی مانے اور اس کو اتنا کریڈٹ دیں اور صبر کریں۔ یہ اس طرح نہیں ہوتا کہ ایک بندے کے اوپر ایک فتویٰ لگا کے یا لیبل لگا کے آپ اس کے ساتھ مکمل بائیکاٹ کر دیں اور نہیں اس کے ساتھ آئندہ بات ہی نہیں کرنی یا اس کو ہم نے قریب پھٹکنے بھی نہیں دینا، ایسے نہیں چل سکتا نظام۔ شاہد بھٹی کی بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں، زبردست کوشش تھی، زبردست اس کی جو ہے وہ پارٹیسپیشن تھی اس میں۔ اگر وہ اتنا نہیں کرتا تو یہ تو 2-3 بندے اس کو بالکل گمراہ کرنا چاہ رہے تھے، اور شاید وہ ہو جاتا گمراہ اگر وہ اپنا دیانتداری سے کام نہ لیتا۔ اور دیکھیں نا جب انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے ہم نے مان لیا ہے طارق چوہان کو جج، تو انہوں نے بالکل ویسے جو میں کہتا جا رہا تھا نا ویسے وہ کرتے جا رہے تھے، کچھ انہوں نے آگے سے کوئی بات نہیں کی، وہ کہتے تھے ہاں ٹھیک ہے۔ تو یہ ہے اصل بات کہ انہوں نے کمٹمنٹ اپنی پوری کی ہے۔ ہاں بالکل پوری کی ہے انہوں نے۔ وہ کیا نام ہے، وہ اس کی بجائے اگر فیورٹ 49 بھی ہوتا وہ بھی اتنا کرتا۔ جی بالکل۔ اگر فیورٹ 49 بھی ہوتا نا اس کی جگہ تو وہ بھی بات کو ضرور خراب کروا دیتا، لیکن اس نے بات خراب نہیں ہونے دی۔ کل بھی یہ بدلنا چاہ رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ بھئی ہم چھڑ گئے ہیں بات سے، آج پھر وہ کوئی گڑبڑ کرنا چاہ رہے تھے، لیکن ٹھیک ہے اس کا اچھا سٹینڈ اور پازیٹیو اس کا کریکٹر ہے۔ جب وہ زیار رسول صاحب کا وہ ملنی تھا نا نیٹ، اس وقت کچھ لوگ نیچے کمنٹ دے رہے تھے جی بھاگ گیا، تو میں نے بھی کہا بھی نہیں وہ کوشش کر رہے ہیں بھاگنے کی تو بات ہی نہیں ہے، یا تو ہونا کہ وہ کوشش نہیں کر رہے، ہمیں خبر بھی مل رہی ہے کہ وہ اپنے آپ کو ان لاک کر رہے ہیں، اور بھٹی صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ بھی نہیں بھی اتنی کیا جلدی ہے، وہ آ جائیں گے تھوڑی دیر تک، جب بھی ان کا ہوگا ٹیکنیکل پرابلمس ان کی سالو ہو جائیں گی، تو اس وجہ سے وہ پھر وہ بھی اچھا یہ دیکھیں ان کی سوچ۔ وعلیکم السلام۔
मैंने आपका मैसेज दे दिया था तलत मलक को, मैंने आपका मैसेज दे दिया, वो कहता है उनको कहो मेरी बरात थे आन। मैं क्या फिर ठीक है, फिर तेरी मर्जी तेरी मर्जी भाई, हमारा जो पागल है वो मेरे पास मेहमान बैठे हैं, मैं नहीं आ सकता, उन्होंने कहो ਇੱਥੇ ਆਣ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਥੱਲੇ ਮਹਿੰਦੀ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਹੱਦ ਹੋ ਗਈ ਯਾਰ, ਵੈਸੇ ਕਸਮ ਖੁਦਾ ਦੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਫਿਰ ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਤਕਲੀਫ है, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਖ ਰੁਪया ਮਿਲ जाना 5-6 ਦਿਨਾਂ ਦੇ अंदर। नहीं, आप ये देखिए जमील साहब भी है ना, इनकी मेंटेलिटी देखें, इनकी सोच देखें। तलत मलक की बरात पर आओ मर्द भाई, दसो आप हमें हुक्म दे रहे हो तो आपका क्या ख्याल है कि आपके हुक्म पर अमल हो जाएगा जमील साहब? यार खुदा ने आपको अक्ल दी है, खुदा ने आपको अशरफुल मखलूकात बना के भेजा है, यार आपको क्या हो गया है? अक्ल इस्तेमाल करें। आप हारे हुए हैं और आप आके डिक्टेट कर रहे हैं, आर्डर दे रहे हैं हमारी बरात पे आओ। क्यों? खैर है, क्यों आए आपकी बरात पे? क्या मसला है? नहीं, रिक्वेस्ट भी ज़रूरत नहीं है ना जमील साहब, उनको यहाँ आना चाहिए। अगर आपको, मैं आपको मिसाल भी दे चुका हूँ कि जो घोड़ी वाले हमसे हारे, वो मिठाई के टोकरे, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, वो मिठाइयों के टोकरे लेके हमारे घर आए और आके उन्होंने मुबारक दी। फिर उन्होंने कहा कि हमारी ख्वाहिश है, हमारी रिक्वेस्ट है कि एक बार फिर हम घोड़ियाँ दुलाएं आपस में। ये होता है तरीका किसी के घर आके नई जो रिव्यू होता है ना, इस तरह लोग करवाते हैं। आप लोगों की पता नहीं, मैं तो हैरान होता हूँ सोच पे। अपने घर बैठ के कह रहे इधर आओ हमारी बात सुनना ज़रा। वाह यार वाह। और उनको कहें जमील साहब, आप भी समझदार बने, उनको कहें कि अगर आपने कोई बात करनी है तो पीर अस्कानी भाई की बरात पे आ जाएं, या फिर बाद में देखेंगे कोई और बरात लगा लेंगे। लेकिन फ़िलहाल तो मैं अभी घर पहुंचा, बहुत थका हुआ, और ज़िया भाई भी बड़ा बिजी। आप जमील साहब, आप नहीं हारे, आपकी पूरी कम्युनिटी हारी है। वो सारे लोग हारे हुए हैं जिन्होंने तारक चौहान साहब के कदमों पे सर रखकर आज तस्वे बहाए हैं, वो सारे हारे हैं। अब बताएं बच्चा कौन है उनमें से? टिकटॉक की जो है आपकी कम्युनिटी, इसमें से बच्चा कौन है जिसने तारक चौहान के कदमों पे सर नहीं रखा? वो बंदा बताओ। नॉनसेंस, ये नॉनसेंस है, ये मैंने अपनी आंखों से देखा है नज़ारा। चौहान साहब के कदमों पे सर रख के वैन कर रहे थे। एक दफ़ा चौहान साहब मुंह से आप लफ्ज़ निकालें, एक दफ़ा आप कह दें कि मैं रिव्यू करता हूँ, मैं रिव्यू करूँगा, मैं आपको सुनूंगा, एक मुंह से लफ्ज़ निकालें, बाकी हम संभाल लेंगे। मेरा नहीं ख्याल कि अगर आप वहाँ पर मौजूद थे तो आपने सर नहीं रखा होगा, सारों ने रखा है। यार मिस्टर बम्बास्टिक साहब, यही रिक्वेस्ट तलत मलक से कर लो, जाके ले आओ उसे इधर। वैसे वो डंडा सोटा जो भाई है ना, उन्होंने तो कहा था कि ये मिर्ज़ाई अगर ये मान ले कि हम माफ़ी मांग लेंगे तो 1 लाख मैं पे कर दूंगा। सलाम वालेकुम। हेलो, सुन लो, चलो कमेंट पढ़ लो। ठीक है जी, अब भी लानत नहीं भेजते आपके ऊपर, बड़ा कुछ भेजते हैं। नहीं नहीं भेजते, जो भेजते हैं वो भेज दें, जो भेजना चाहते हैं वो भेज दें। अच्छा अमर भाई, जड़े मरज़ई ने अपनी नाअहली ते मातम नहीं पे कर दे, चलो ठीक है जी, एक लम्हे वास्ते मान लिया जी फैसला उन्हां दे मुताबिक गलत है, ਇਹਦਾ मतलब है कि ਤੁਹਾਡੀ ਨਾਅਹਲੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਉਹਦੀ ਕੇਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰੱਖ ਸਕੇ। ਇਹ ਉਹਨੂੰ ਤਲਤ ਮਲਕ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਇਹ ਤਲਤ ਮਲਕ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ 2-4-5 ਵਾਰੀ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਕੇਸ ਸਹੀ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਹੋਇਆ, ਕੇਸ ਤੁਹਾਡਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸੀ ਸ਼ਾਇਦ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਕਰ ਪਾਏ। ਇਹ ਤਲਤ ਮਲਕ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਮੈਂ 2-3 ਵਾਰੀ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬੜਾ ਕੋਈ ਸਮਝਦੇ ਹੋ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਚੌਹਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਮਰਜ਼ਾਈ ਇੱਥੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬੜੇ ਚਰਬ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬੜੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਨੇ। ਇਹ ਹੁਣ ਸ਼ੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਕਲ ਸਕਦਾ? ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਨਾ, 100 बार कर चुका है तू इम्तिहान हमारा, बातल से दबने वाले ए आसमां नहीं हम।
100 ਬਾਰ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਤੂੰ ਇਮਤਿਹਾਨ ਹਮਾਰਾ 100 ਵਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਤਜਰਬਾ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਚਰਬ ਜ਼ੁਬਾਨ मलिक मान तो बार बार यही कह रहे थे कि भी नहीं मगर मैं होता तो मैंने ये कर देना था वो कर देना था आप ਇਹਨੇ लोगों ने ਮਰਨਾ 2 सामने ਲੱਖ किया ਇਹਨੇ 2 ਲੱਖ ਖਾਣਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਅਮਰ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੋਟ ਕੀਤੀ ਹੋਣੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਕਾਲੂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਤਾਰਕ ਚੌਹਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਜਿਹੜੀ ਟਰਨ ਉਹਦੀ ਆਈ ਹੈ 19 ਮਿੰਟ ਕੁਝ ਸੈਕਿੰਡ ਦੀ ਟਰਨ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਚ 15 ਮਿੰਟ ਟਾਈਮ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਦੂਸਰੀ ਟਰਨ ਚ 21 ਮਿੰਟ 35 ਸੈਕਿੰਡ ਉਹ ਬੋਲਿਆ, 21 ਮਿੰਟ 35 ਸੈਕਿੰਡ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ 4 ਵਾਰੀ